अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, छोटी ईद खुशियों, मोहब्बतों और रूहानी रोशनियों का वो खूबसूरत लम्हा है जिसका इंतज़ार हर दिल को होता है। और अगर बात करें एक्वेरियस यानी बुर्ज दल वालों की, तो इनके लिए ये ईद कुछ ख़ास राज और अनोखी एनर्जी अपने अंदर समेट कर आ रही है। अगर आपका ताल्लुक़ एक्वेरियस यानी बुर्ज दल से है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक अहम पैगाम साबित होने जा रही है। एक ऐसा पैगाम जो आपकी किस्मत, आपके जज्बात और आपकी ज़िंदगी के अगले मोड़ को बदल देगी। क्योंकि इस ईद पर सिर्फ खुशियां ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे मौके भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं एक्वेरियस, जिन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग वैसे भी आज़ाद ख्याल, गहरे सोचने वाले और दूसरों से मुनफरिद होते हैं, और यही खसूसियत इस ईद पर आपको सबसे अलग और नुमायाँ बनाएगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ये ईद आपके लिए नए दरवाजे खोल सकती है, कैसे आपकी दुआएं कबूल हो सकती हैं, और कैसे आप अपनी ज़िंदगी में वो खुशियाँ ला सकते हैं जिनका आपने हमेशा ख्वाब देखा था। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर लम्हा आपके लिए एक नई हकीकत खोलने वाला है। एक्वेरियस, आप लोगों के लिए ये ईद सिर्फ एक त्यौहार नहीं, बल्कि एक नए स्टार्ट की अलामत है। आपके प्लैनेट्स इस वक्त ऐसे मकाम पर हैं जहां किस्मत आपका साथ देने के लिए तैयार खड़ी है। बस ज़रूरत है तो आपके एक कदम बढ़ाने की। आप में एक ख़ास किस्म की जहानत और विजन होता है जो दूसरों को बहुत देर बाद समझ आता है, लेकिन इस ईद पर यही खसूसियत आपके लिए कामयाबी का ज़रिया बन सकती है। बहुत से एक्वेरियस अफराद के लिए ये वक्त पुराने मसाइल से निजात, नई जॉब या किसी अहम फैसले का वक्त हो सकता है। अगर आप किसी उलझन में हैं, तो याद रखें एक्वेरियस, ईद की ये खुशियाँ आपके दिल को सुकून देने और आपको रास्ता दिखाने के लिए आई हैं। इन दिनों आपको कुछ ऐसे मौके मिल सकते हैं जिन्हें आप पहले नज़रअंदाज कर चुके थे, लेकिन अब वही मौके आपके लिए कामयाबियों की कुंजी बनेंगे। ख़ास तौर पर आपके फाइनेंस और रिलेशनशिप में बेहतरी के आसार नज़र आते हैं। बस आपने खुद को पॉजिटिव रखना है और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है। इस ईद पर आप लोगों के लिए मोहब्बत की ज़िंदगी एक ख़ास मोड़ लेती नज़र आती है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे, तो ये वक्त एक्वेरियस इजहार मोहब्बत के लिए बड़ा बेहतरीन है। प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी है कि आपकी बात सुनी जाएगी, आपके जज्बात को समझा जाएगा। शादीशुदा एक्वेरियस अफराद के लिए भी ये वक्त खुशियों और कुर्बतों में इजाफा लाने वाला है, जहाँ छोटी छोटी बातें भी बड़े खुशगवार लम्हे पैदा करेंगी। इसके साथ साथ ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना एक्वेरियस आपके दिल को सुकून देगा। पुराने गिले शिकवे भी ख़त्म हो सकते हैं, और ईद की ये रौनक आपके अंदर की तन्हाई को ख़त्म करके आपको एक नई एनर्जी देगी। लेकिन याद रखिए, कभी कभी अपने जज्बात को आप लोग छुपा लेते हैं। इस बार ऐसा हरगिज़ न कीजिएगा। अपने दिल की बात ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यही आपकी असल ताकत है। और ये वक्त मोहब्बत के इजहार के लिए और अपने जज्बात के इजहार के लिए बड़ी आइडियल पोजीशन पर है। कोशिश करें कि खुलकर बातचीत करें, ताकि किसी किस्म की अगर कोई गलत फहमी है या कोई इबहम है तो वो ना रहे। रूहानी तौर पर भी ये ईद एक्वेरियस आप लोगों के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आपके अंदर एक ख़ास रूहानी सलाहियत मौजूद होती है, लेकिन अक्सर आप इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। इस बार ईद पर अपने रब से ताल्लुक़ को मजबूत करने की कोशिश करें, क्योंकि यही वो वक्त है जब आपकी दुआएं ज़्यादा असर रखेंगी। आपको चाहिए कि नमाज, दुआ और ज़िक्र में ज़्यादा वक्त गुजारें, क्योंकि ये अमल आपकी ज़िंदगी में सुकून और बरकत लाएगा। ख़ास तौर पर चांद रात से लेकर ईद के दिन तक का वक्त आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहां आप अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। अगर आप किसी मुश्किल में है एक्वेरियस, तो यकीन रखें कि अल्लाह की रहमत आपके बहुत करीब है। बस नीयत साफ़ रखें और दिल से दुआ करें। यही वो लम्हा होता है जहां आपकी किस्मत बदल सकती है और आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने ख्वाहिश की थी। अब बात करते हैं उस ख़ास रूहानी अमल की जो एक्वेरियस वालों के लिए इस ईद को वाकई बड़ी खुशियों में बदलेगा। एक्वेरियस, चांद रात वो मुकद्दस लम्हा होता है जब ज़मीन और आसमान के दरमियान एक ख़ास रिलेशन कायम होता है। यही वो वक्त होता है जब मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होती, जब पूरे रमज़ान में की गई इबादतों के सिले में अल्लाह ताला अपने बंदों को ईदी अता फरमाते हैं। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में
میں برکت، سکون، رزق میں اضافہ یا کسی خاص خواہش کی تکمیل چاہتے ہیں تو اس رات سادہ مگر انتہائی طاقتور عمل ضرور کریں۔ کوشش کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل حاجت کے ادا کریں، پھر مکمل خضوع و خشوع کے ساتھ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور درمیان میں 313 مرتبہ یا رحمان و یا رحیم و پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں، اپنی ہر وہ خواہش بیان کریں جو آپ کے دل میں ہے۔ یاد رکھیں ایکویریس، آپ کا دل بہت صاف ہوتا ہے اور جب آپ سچے دل سے مانگتے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ کے لیے ضرور حاضر ہوتی ہے۔ یہ عمل نہ صرف آپ کی پریشانیوں کو کم کرے گا بلکہ آپ کے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں ایکویریس کہ اس رات اپنا صدقہ ضرور دیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کو بڑھاتا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے اس عید پر ایک اور اہم اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اکثر ایکویریس افراد اپنی دنیا میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ اپنے جذبات کو کھل کر بیان نہیں کر پاتے، لیکن یہ عید ایکویریس آپ لوگوں کو موقع دے رہی ہے کہ آپ اپنے رشتوں میں مٹھاس پیدا کریں۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو اسے ختم کریں، اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے تو معاف کر دیں، کیونکہ معافی ہی اصل خوشی کی کنجی ہے۔ اس عید پر آپ کے لیے خاص میسج بھی یہی ہے کہ جتنا آپ دوسروں کو خوش کریں گے اتنی ہی خوشیاں آپ کی زندگی میں لوٹ کر آئیں گی۔ پلانٹس اس وقت ایسی پوزیشن پر آ چکے ہیں آپ کے لیے کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں جو آپ کی قسمت بدل دیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دل کو صاف رکھیں، پازیٹیو انرجی کے ساتھ آنے والی خوشیوں کو قبول کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ عید پر نئے پلانز، کام کے حوالے سے آپ کے بڑے کامیاب ہوں گے۔ بہترین وقت ہے، چاہے وہ کاروبار ہو، ایجوکیشن ہو یا کوئی ذاتی مقصد ہو، اس وقت آپ کی کامیابی کے امکانات ایکویریس بہت زیادہ ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے آخر میں ایک چھوٹا سا میسج یہی ہے کہ یہ چھوٹی عید صرف ایک دن کی خوشی نہیں بلکہ ایک پورا سفر ہے، ایک ایسا سفر ایکویریس جو آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے گا۔ اور اگر آپ نے اس ویڈیو میں بتائی گئی باتوں پر عمل کیا، اپنے دل کو صاف رکھا، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا، دوسروں کے ساتھ معاملات میں اپنی نیت کو صاف رکھا، پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھے، تو یقین رکھیں کہ یہ عید آپ کی زندگی کی سب سے یادگار عید بننے جا رہی ہے۔ آپ کے ذائچے میں پلانٹس کے اثرات ایسے ہیں کہ آپ خود پر یقین کرنا ہے۔ اگر آپ خود پر یقین کریں گے تو دیکھیں گے کہ کامیابیاں آپ کا کیسے مقدر بنتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں ایکویریس، اصل کامیابی صرف دولت یا شہرت نہیں بلکہ دل کا سکون اور اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے ہم مزید ویڈیوز لے کر آئیں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی یہ بھی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کا زوڈیک سائن ایکویریس ہے تو کمنٹ میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نیم ضرور لکھیں۔ اور یہ پازیٹیو انرجی جو عید کا چاند اور عید آپ کے لیے لا رہی ہے، اس کو گین کرنے کے لیے کمنٹ میں یا رحمان و یا رحیم و ضرور لکھیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔